जय श्री राधेकृष्ण दर्शक बंधु चलतु जानिबा आजिर भाग्य भविष्य। आज हेउची 6 अगस्त 2026 गुरुवार। केउ राशि पाई केमिति रहिबो आजिर दिन चलतु जानिबा आजिर राशिफल। प्रथमे जानिबा मेष राशि। आज आपणको पाई दिनटी बहुत शुभ रहिबो। कठिन परिश्रमर भल फल मिलिबो। व्यवसाय विस्तार पाई नुआ सुजोग आसीबो। कार्यालय रे सहयोग मिलिबो एवं सामाजिक सम्मान वृद्धि पाइबो। परिवार ओ बंधुଙ୍କ सह भल समय कटिबो। वैवाहिक जीवन सुखमय हेबो। छात्र छात्री पाठ पढ़ारे मनोयोगी हेबे। नूतन निष्पत्ति नेवा बेले किछि तरफर हुअन्तु नहीं। स्वास्थ्य पाई संतुलित खाद्य ग्रहण करन्तु एवं अनावश्यक यात्रा को एड़ान्तु। वृष राशि। आजिर दिनटी मिश्रित फल देव। कार्यालय रे कामर चाप अधिक रही पारे। आत्मविश्वास कमी पारे किंतु धैर्य रखन्तु। मीठा कथारे नुआ संपर्क गढ़ी उठिबो। अनावश्यक खर्च आपनको चिंतित करि पारे। बंधु एवं परिवारर सहयोग मिलिबो। पुराना समस्यार समाधान खोजिबाकु चेष्टा करन्तु। छात्र छात्री पाठ पढ़ारे अधिक ध्यान देवा आवश्यक। स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्रति सचेतन रुहन्तु। मिथुन राशि। आज भाग्य आपणकर साथ देव। व्यवसाय रे आर्थिक लाभ और नुआ आयर सुजोग मिलिबो। भल खबर पाई मन प्रफुल्लित रहिबो। परिवार रे खुशीर परिवेश रहिबो एवं बंधुक सह भेट होई पारे। कार्य क्षेत्र रे नुआ दायित्व मिलिबो। क्रोध और कथावार्ता उपरे नियंत्रण रखन्तु। बड़ मानकर आशीर्वाद लाभदायक हेबो। स्वास्थ्य भल रहिबो तथापि विश्राम नेबाकू भूलन्तु नहीं। कर्कट राशि। आजिर दिनटी साधारण रहिबो। व्यवसाय रे लाभ मिलिबो किंतु कार्य भार बढ़ी पारे। छात्र छात्री को अधिक परिश्रम करने पड़िबो। पितांकर सहयोग मिली पारे। परिवार रे मधुर परिवेश रहिबो। यात्रार संभावना रहिछि। अनावश्यक खर्च होई पारे तेणु आज सतर्क रुहन्तु। संतानक सफलता रे खुशी मिलिबो। स्वास्थ्य प्रति अवहेला करन्तु नहीं। सिंह राशि। आज आपणको पाई भल दिन। आर्थिक लाभ हेबो एवं नुआ काम आरंभ करिबा पाई समय अनुकूल। बंधुकर सहयोग मिलिबो। परिवार सह कौनसी शुभ कार्य रे जोग देई पारंती। अधिक खर्चरू दूरेई रुहन्तु। कार्य क्षेत्र रे आज प्रशंसा मिलिबो। बंधुकर सह सामान्य मतभेद होई पारे। मानसिक चाप कमाइबा पाई विश्राम नियंतु। कन्या राशि। आज शुभ फल मिलिबो। व्यवसाय रे लाभ हेबो एवं नियुक्ति पाई अपेक्षा करुथुवा व्यक्ति को भल खबर मिली पारे। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहिबो। बंधुଙ୍କ पाई किछि खर्च करि पारंती। आत्मविश्वास बढ़िबो। परिवार सह भल समय कटिबो। नकारात्मक चिंतारू दूरेई रुहन्तु। स्वास्थ्य प्रति यत्नवान रुहन्तु। तुला राशि। आज एक साधारण दिन। व्यवसाय रे लाभ हेबार संभावना रहिछि। नुआ चिंताधारा आपणଙ୍କୁ आगो को बढ़ाइबो।
ଚାକିରିର ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ପରିବାରରେ ସାମାନ୍ୟ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବାରୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ। ଅଟକିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି, ଆଜିର ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଜି ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କିଛି କମିପାରେ। ସମାଜସେବା କିମ୍ବା ଭଲ କାମରେ ମନ ଲାଗିବ। ପରିବାରର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶି, ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ଆୟ ବଢ଼ିବ। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବିଦେଶରୁ ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରାକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ମିଶ୍ରିତ ଦିନ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ବଡ଼ ଚୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପୁରୁଣା ପରିଚିତଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜିର ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ବିଦେଶରୁ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ମିଳିପାରେ। ପରିବାରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ନୂଆ ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଅଳଙ୍କାର କିଣିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଜି ଭଲ ରହିବ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜିର ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ବାଧା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯାନବାହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ପରିବାରର ବୟସ୍କଙ୍କ ଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଯୋଗ ଓ ଧ୍ୟାନ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବ। ଅଫିସର ଅଟକିଥିବା କାମ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଧୁର ହେବ।